watu pare journaliste watu afia ya jaronese invite donner watu wa leo ndingi njarmalis hamadi namna mjwaonga mjokare no krubia le 26 mai donc chaîne libre de Comores de mobiliser au arshisha ila politique kaonge ndao no jiro maswani abungenga rjo para journaliste watu afia ya jarfanye presentation ya invite donner watu gofu afia ngauna de parole invite donner watu oimrindini oskalo no marhaba saidi angalizo watukufu wa chaîne libre de Comores assalamu alaikum Uskwale winu ngarindono lahiki invité politique. Na wei mwana wa heshe siwa shanzuani. Ikaonge karibu ni rejimu ya Azali Assoumani. Na yeye uparwa Ibrahim Hussein ya julao hele dina la Braza. Et monsieur Braza wei mruhindri. Monsieur Braza wei ancien candidat wa heze nichaguzi za gouverneur wa iho shesi wa shanzuani en 2019. Na hii hazalo harmo mji wa Ada Daweni harmo region nyuma kele yonzwani henenofanya scolarité yahe amusa mudu en juin na hii hajanga harma politique rangu 2005 excusez-moi oui des fondateurs wa he mouvement organisation pour la défense des droits des Comoriens à Mayotte yani hende na créer mouvement ya hema sans papier wa jihunrao wakaujihunra Mayotte en 2016 yende na wadailia harmo mjwa harmaye shesi wa shamaori wakati wa débarquement ya Nzwani hende na uka réfugié harmaye shesi wa shamaori hauka hatuhumlo uka hakanza fanye coup d'état en 2011 na hende na ufanya 9 mois de prison en 2012 Léo nge représenta wa he mouvement RDDC ikao ngio basé à Rennes en Bretagne mouvement kaonge soutenait au président Azali Assoumani na ingu amini émergence ya 2030 gujone sokange pour wa tournante ya 2024 na ingu amini ya constitution ya 2018 na mjoka ya leo handandira ndono receve mwana wa heshi si wa shanzwani ikawa ngujone sokange contre ya tournante ya 2021 ya Jonesa Wajau hajiku kangu sotene ya régime ya Azali Assoumani le mouvement RDDC gamjo ndano wise masuala yanyu en direct harmo shenya hatu gamjo ganyine possibilité interpeller invité wa hatu kwa leo garjo enda également ou aborder des sujets zilo actualité manama de helim jouao ça fait 5 ans que président Azali Assoumani garme pouvoir na le 26 mai ngalenda on rapproche donc garjo henda no évoquer bilan ya gouvernement ya Azali Assoumani garjo évoquer wajawi affaire ya Erdarasa manama de helim jouao waruha communiquer ya signé wane ministre Kiki ya ka interdise Ustad Jibril yemisande kao hendina hakwenda no itowaru maye ensia Comores donc arjonda no aborder sujet hamandizo Said ngao mrongozi marhaba journaliste watu afia garushukura wewe namna fanya presentation ya invité d'honneur watu abunge watukufu karna ula tawakata arjonja tout suite arumai mahadisatu badimana invité d'honneur watu marhaba namshukurani ustamili urudu ngarmo mpango watu marhaba Assalamu alaikum tukufu Ibrahim Hussein Braza wa alaikum salam handani do shukuria wa kubali invitation ya chaîne libre de Comores ili jeri hadisi badimanawe urone seila fikra zao uonao namna hawa politiki ujiro maswani na ushilizo kawe umrukao usediaze fikra za mhuwahe daula Azali Assoumani haizonga rjohu nika ure salamu harmo wandu ngao ngeri njema hadisatu na tukufu Bismillahirrahmanirrahim wassalamu alaikum watukufu murudunga pia na wahu wa siasa za haju na wavinge nchi leo nsirege taravandu ngote namba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si warea ili salamu babutizia marhaba abodo shukuria Ibrahim Hussein Braza wemrukao hudungu in RDDC mouvement kangwe sedia wa muwahidaula hunulayo kaye president wahayo weu handani kwa zari juza barindi nuwa shwazise ye mouvement ya RDDC
tu choisis ces mouvements zino jina ma de mouvements présidentiels, pourquoi wa choisis ces RDDC mtukufu? Andaninsi bo shamaraba mengi suala luanzisa lo hapo na waminsi juamba ya masuala ya mengi na waminsi juamba ya masuala kayandrisa wao ya masuala kila zimu yandrisa wao swafu mtioho be uyandrisa ujuhushuka yo kesi na problem be mtsano kwamba manana saidi ya i mouvement ya RDDC c'est-à-dire wami mwana wa Shinzwan wami mwana wa Shikomori musite ntongo nyingi zinazifanya wao c'est-à-dire wami mtumba sina yankili yangu nisitie yankili yangu harimwe politiki ya inchi ningalie zo zihigiriwa harimwe inchi donc yankili yangu ulaona na zuri tsojaurizi mzidise wapo zinambia mba i mouvement ya RDDC yona mtu na ivulishe fete hali ya rongolwa RDDC mouvement de la diaspora de développement au Comores. Donc mtu angalie mouvement yo déjà il a goa i peuple ya Comores resijarma masala il a goa peuple mana mouvement il a goa développement. Donc kula mtalo nankili na hikim harimu ntini akiyo wanyawa urde wao au ilasibu mtu awa tunde awa jouer amba wani mbani wanwa kutahantini ivo mtu ajiplonge. Donc wamira ngu nashifunda vani mbatikensi mamtisifanya siasa yani tikensi nsohoya bebo natunda natwalia na paramba RDDC wane zifikira zangu wamkabisini sukuma mtu mbankukiamba bale kwa mvuma mtakwenda tu no mtu natwali fiti angalia ubahano ata ahenzi umundu au henzi yode mana wami najiplonge harimwe RDDC nisede ozifikira mana wakati upara wa husede zifikira ze Komori ilawe harimwa izingwe ilio parce que ngarona hamade na mnazo ambao ya RDDC uyo kaitu on a le sentiment kaketu reconnaissé wa harumai la mouvance présidentielle parce que jusqu'à maintenant kabati représentant RDDC ou kaungu représenter harumai gouvernement par exemple est-ce que kutsono kaya hama ngabo mvuzabu rezire wao harumai bon ifikira yo toujours kena mavamana haju manana mavamana haju wa RDDC wa odu watsojo wajibu alors dello mana odu alo uju de wami tidungu haizi fikra haleze zilio na haleze nrao umeze wami tidungu de zifikira zo mana tinatoma mba inti itobarikishia d'accord ngarinja warumwe bilan tout de suite comment on les situations politiques au cas de Jiro Maswani et c'est surtout moi les questions qui m'intéressent quel bilan ou fanyao haruma chez Swachanzwan il y a 5 ans de mandat ya Mohamed Azala Soumane wamina kusandro kwamba rasakara ngi harma mahadisi yayo au harma masuala yayo c'est-à-dire kusanjali de mwashteko bana amba yani umurongo abali mbarangu 2005 linatio murongo harma siasa c'est-à-dire babo ti réfléchissez ntongo nyingi 2005 to para leo babo tsono ntongo nyingi babo ntsando ngowe mbe ikomori bwanura ja tarapara nsijisante wa mimba ini nkondo rahari mwankondo ini nkondo na nkondo ini leo wakomuru arifulisha au wandungo ban leo ntawa ini lewe fiti mba ilazimu nkondo ni wasiri ni rinyese yani ritafautishe atarijiliana fiti mba ini nkondo ya handa deriwa nao rabakia ngavi c'est-à-dire rabakia mbili bwantu tao yezi bwantu tao malezi yani rijiliana fiti babone karijiliana wasiritaho ya malezi yani wasiritaho ya malezi rina kiliatu rina na fikiratu babu risifanya bila karisifanya bila shinzwani tu karisifanya bila shingazjatu risifanya bila rangu ikomoria la monti non braza sis ngar jetreso harume bila ya Mohamed ikawo duomsutena zifikiraza bientôt ça va faire 5 ans alors au pouvoir. Quel est le bilan que vous faites surtout harma chez Swachanzwan tant que mwana Shinzwan mtukufu de mana omtano nyisi demba ni mutandrenge bila tsisirenga bila ya wanantongwa titi mtandrenge bila ya ntongo bole zikaomba president azali leo azifanya na makomori wajiba na matoba kasizona
c'est-à-dire mtongo bani ba mouvement sans papier mananti nini lo sans papier basi ntani mwambi mba manalo sans papier Comore rangu 75 isidale historia Comore relawa harma masulta ringar ma colonie rijar ma indépendance parce que la indépendance to paravani wamima na rajira mba sans papier c'est-à-dire Comore rama sans rien Rija maore fikiri bado dunia tu kujua para ma wa moro jaro para mbahirima militaire na mapolisi wa kurosambio reto papia sir ya reto kadandite yotsuyo reto passport yotsuyo reto extrait yotsuyo babu jarji para mba rama sans papier donc tangri ji para mba sans rien Comore jarji para ma sans papier faran maore babu jarji para mba rendia ma sinistre coincé est-ce que harima ma sinistre coincé pardon samahani mwana mpabi babu ntanu hambi mba ili jajala higiri bao rangu wakatoto para leo ibila ya handa wasi rifu 20640 armo sinistre kwenseyo rifu baharini rangu wakatoto para leo karashindara para mundu atoa proje atoa fikra atoa ankili mba harimo sinistre kwenseyo relawe babo sauf azali da ajaleo ajaro mwamba hii na mwangaliwa ntwani na rangali ntongweni babo sirindise bilatu rangu babo ajao ahimi ajaro ngwamba haraka rikarimaniana les partenaires zatu rimaniana les pays donateurs rimaniana les pays voisins azali yontongo ya handa harimo isbilans zatu kuchongede nzwani bengutano mbembe harimo isbilans zatu za handa eyo est-ce que c'est pas une stratégie yokaya utaweli suala la hanguka kurepondele suala la sisi taweli suala la bebo tandisa harimo masuala d'accord na bo msano matuambe balimba ngona madila shinzwani lini unum hamtiti be mari ini ntsano wanyise bani ye stratégie politique ye Comore ya azali binga lini bole mana njoni mezimba sima sinistre ripuha risangamia rangu ina maharubaini na mitsano mbaka basitana mtu makandida wabira ma president wabira ukatana mtu mbori fikiri auri na hana sinyisafiti mbe nkondo ta kaltembili babo wasirita ho ya malezi lewe bila ya handa raifanya ibila ya handa raifanya deyo azalili washa arongwamba haraka izi pays za dunia haraka na mje mosedi mo bano journaliste usudunge stongoso usoni français lawa izi pays donateurs lawa i chini lawa izi pays d'Afrique zilawa mbazi kujor saidia rilawe harimo Istanbul ziso babo yatu yo bila Ibrahim Brasa mais le Comorien wa Comore wangu ni sentiment kazi tamu ngazenjeza mtukufu mfano wa de pauvreté kutsona même sentiment no Comore wayona yani wamtsona hali wa Comore wana mana wa Comore tswambia bani baraba kiambili wa makomoro atsahoyezi wa makomoro tsahomalezi donc wotsa hoyezi ukawasuna rien wao lazima waparizi warume point intrait ukafanya analyse za ya malezi donc wasirisifanya analyse za ya malezi ni manaro nao zikomba azala sisifanya wao walona hamu ya yezi watotumba parizi warume ukashindwa rien Ntiwono namna nao nous suivons ye bilan pour l'instant où il présente c'est le bilan et l'extérieur ya hemu hadaula chez e bilan intérieur mfanya harma ye 5 ans ya hemu hadaula hinda c'est-à-dire ntando mwemba harimo ibila inijao rasa wabila betu mbamba wabila betiti biwo mtisire ngezi bila za nantongwa titi nsirenga kama ili bila dubo vote na ilio ntando mwemba wawanio yezi wawanio yezi kawasuona be wasirfa ruwan ritaho ya malezi deja suona mbaya handani i programme ya bingwa na son excellence azali ini yorongolamba yani sorongoje tamwelewe yani ini opération Ramblé yani banu Antoine kawasuona c'est-à-dire ini opération Ramblé ya bingwa ban i opération Ramblé isramble ngama za timbo harima ma 45 baboy opération c'est parti monsieur Braza il était d'accord harima opération Ramblé ni sirongo abo tena bongo kinti makini nenrongo tena tranquille wala wote sa philosophe samine kazi non c'est normal bon sirongo harima opération Ramblé ni sambia wami wasirita ho ya malezi mbai opération Ramblé imisamble ngama za 45 donc babo wasikarishindi kawe mwedaula hapart hazi contrôle babo wasikarishindi karishindi
on a shintu bandra ça donc babo ba norto jobana parce la gula shintu ba émergence donc émergence on kwambi on tout taho ya malaise go amene émergence on ngo meminio amangavu libana nsija d'accord babo sana mba nswambia mbahandanir ke makini risibigo hafilifo urdo watahwezezi tena watahwezezi wasirte pression mana wo zama uhiriti pression tak warlatsa ngwatsa hoyeza ngwa konda nondongo wo ngwatsa hoyezi yani wo mutsa hongali en réalité wo wantu wanyao yezi yo opposition ngwatsa hoyeza ngwa konda nondongo wo watsa hoyezi tu namnaji bere himongalia tant que ngamba ino opération ramble babo nsifikiri mba hoenda vani bankombia donyo wanyo wasirta hoya malezi mba hoenda vani tahupara 2024 labda babo di bano journal emergence manane kati yelo mo emergence yo hu emerge yani yo stu mo to panga mani après okujohima yo libana ile wao donc hula wa bani hula wana nzontanzi ngo bani bekusindisha na zirongo hula warangu wakati u nazini president tianziani na hungali zipeizar tawa na hungali program hula wa bani ni izingama wazitimbia we operation ramble wazitimbia remo para 2024 babo ngwa tuliza wananyangwa sirita hoya malezi kwa tulizamba wake makini bi 2024 à partir de 2024 les régions wonobo i forme ya émergence des gens i qualité des gens i couleur donc wakati nulo bani risi affilié bontongo sifanyisho nzwani mana tankazali le président obo wanzwani walo na wai obo wazintongo asifanyao msizozo pia onyumsizona umezi atufanya kamjo donc babo bontongo asifanyao nzwani mbauzo sisiriba toma donc babo hausa répondre le question leo haraka mana ngono pressa mangabo nsile répondre mbazintongo uzo sifanyishi ha nzwani kwa aminukanga bo ngabajoka emergence ya 2030 alors que Ibrahim Brazango nokaya kabati secteur ya timiza hajo kupase ndo jina change les secteurs sont tipia rakabati ilo prêt mfano ama de l'éducation mfano ama de la justice ils ont besoin ya réforme rakabati ilo prêt donc ngo aminukaya mwaheda ula ya tutimi 5 ans ndio ya saa timizo 5 ans ya tutimi nzima ngo aminukaya de kufanya emergence ya 2030 ndali ntano ambemba c'est-à-dire intibwana yapo tsirongo fete bani bazinira mbele zinga mala wazisiki yao donc wa miti na toma mana yi programu ini rasaka ya parobe kaba paroja mtu komor abinga programu urideni ne katine aliswali ne kar kuindwa fete de aliswali da kabinge programu ini kama wa ebinga ba tu compare aliswali na président Zali voilà parce que comparer aliswali na président Zali parce que aliswali akabingi état décentralisé ya mamudiri darur mamudiri donc il y a état décentralisé mais il y a révolution par contre il n'y a ja il y a état ilé mais il n'y a pacifique de mano ukiomba mamera wasijobolo hizo compétences zao neko dungu fete mana mungu wa mudunga neko dungu fete usikia fete alemba mamera wafanyula formation mamera wafanyula jo mamera wasijobolwa hizo nafasi zao wandresi ya mabavu yao donc au projet ordezine au mpango ordeun mtaka ubinga komoru mojatu de aliswalihi nekalishwa na wani wa wania wezezi kawamlisha babo wajawartia pression atarimtoa aliswalihi leo jari mpara azali na wao kwao na leo halwartia pression. Donc ils sont en train de faire le même erreur voilà et babo ntando ngege manashti ko bonwambi wasirita ho malezi barfanya attention babo rising sangalie i pression ya wani rike makini ridunge programu ini atariwone emergency ni hanwe ito payao ngombo ntijimbo liheziwao mwana mabraza ngombo ntijimbo liheziwao linti jimbo mana jalil ka jimbo karatsuona lewo mana vanla mazila wo bale mutandege toujours sindegeza be kutsanu ambemba rikie zi pays donateur halezarango rikone zi banque mondiale halezarango rikone donc yoka kila mtu alona nkili alona fikra au ni insia komorbo hanu ya puha kula mtu alona nkili yo asijua mba izini kweli yani ba kontrambo tswana kujotsea babodi mana na mbio toujours wamisila gwa dwasirisa ho ya malezi bitisira gwa wantu wali wata ho yezi mana wali wata ho yezi wali kashindi ile wari mana wa yezi tu lilo stwani hao
na wodu abinge nsiatu inira ngu wakati wo terna maharubaini na mitano zo coup d'état zo attentat zo séparatisme zo migration clandestine ya buhamun babo donc il est seul azali ajora mbimba haraka na tawizi ntongozini manene katirongwa coup d'état o si joa fete ma coup d'état yo zo mais muheda ula il a fait coup d'état monsieur Braza non ben c'est yo de harmi parti de harmi makumi na yo na waye lo aja elewa d'accord lo aja elewa mba hii erreur de long séjour intika lazima habinga harma débarquement intika lazima harma habinga ya harma séparatisme intika harma midzo mardeni donc aja elewa aja kufanya rectification rilawi harmi jadhiba ili ringe mipango yangina ringe ntungu zangina zanyumeni wilewa rendeline nsirito abantu banyaka donc wakakila mtu alona nkililewo asone ntongozo wamnakenzi bano wamti siasa na wayi na mbunjwe fete wamti na siasa zangu zangina na musite bale mzisite fete wamti timtwa siasa be ubunlone yankili inambiao inu nuonao linaona mbaneno kula mtu leo mwinzankili alu harmwenzi alu na hamunenzi normalement lazima saidia ban bongumbia makomoria pia wanifulisha ban leo banarike makini risijera jafanya erreur ya liswali manangu mama leo wasiritaho ya malezi repara amrehemu la swali ya maskini no rimua bode jojuta babo kala zimu ya erreur la jariregeza tena narike makini rangalie mpango unu ya bingwa bani ya huenda harimo 2030 umezi rike makini ne riwone 2030 haleijao ile shinde rike makini omwenga d'accord manama Ibrahim Braza garonao wanzwani wenji nusu yao ngonono jiprepare pour le 26 mai prochain lijao ukaye wajiprepare événements du Kodje. Comment vous répondez sur la manilo? Bon, wanzwani wajiprepare harimo 2021 wami ntsano ambimba avant wanzwanda kalite mbili tena yani katsirongwa janibu mbili zo mbili bobo wanzono jo zo janibu mbili ngo zo janibu ndaronzwa parce que nganawo samani d'accord wamkuronkunye sajabu janibu mbili wata yezi wata malezi lazima nile fete donc toujours kurongwa wata yezi mba wanzwani na wangazija na wamwali wata yezi worswati harumwa panye mosho wasirita ho ya malezi harumwa panye mosho Yo. Donc wawatsa hao yezi. Di wanu wajiprepare wo mba wakondwa 2021. Bene mwa diselisu ala wami. Mba harima 45 arabira. 2021 ngabe sabira bao. Harima 45 arabira kama nyumeni bila fanyula bozusi. Nti nibere ipara harima i system ya weni kamota waringe ntini. Donc wami d'après moi nsambia. Tenens amin. Makomorien rita ho ya malezi wasikarista 2021 mana 2021 yo igiri maharubaina mitano zo 2020 zaja bao ula vingi ulangia ulaja atatasir paraman karaona rien harima ya maisha yatu na ikawa wapara be wasikara para rien Ibrahim Braza non ensi hatu ngabo pauvreté ngumanteo éducation il est à terre. Il y a système de judiciaire il est comme ça kaitsi ngwambo wandu wa jimanifesto wanu pia wandu tao yes wandu waonao kaintsingyo alabando no bintsandu ngwemba harimo marello neko wabwa matso sangalia yani zizo ngomba zilamu ntihule yani zitongozo kama zomba zifulewo zifu kazibo zoti de leo des affaires zodi de maharubeni na mitano yini ya zuwa zero yo maharubeni na mitano ya zuwa na bangu tande genu wambemba wakimakini wavulishie quand même waelewe ambati maha mitano ti 2021 di tushinde witoezi problem za maharubeni na mitano mtu natifecha nkilia even nkilipia makomore kula mtu kuvulisha kudunga ma journalist kudunga nezi media nazo pia kula mtu leo akimakini ati nkilia ribwere hinga dinsi rijibwere hizi insi atu maana insi atu kamba kula kati ku provoquer séparatisme kula kati débarquement kula kati coup d'état nga contre hetronante
Gawe contre ya 2021 ya 2021 ya 2021 basi ni fubi maana yini vufanyilo sharia nakubaliana na mbini zikweli wami wantu tsaho yezi wantu tsaho ya malezi bitu dwa samahani nikatongoa mayezi dwali wasirtao ya malezi wasir amin rikubali ambane 2021 buhigiri constitution harmensi buhinzi wa institution buhinzi wa gouvernement babu wasikartojua wasirtao ya malezi kartojua rangia moni babu rarwaria sharia maana wasustahi sharia rangu wakati mwingi donc wantu kawastahi sharia ni wantu wazungu hoiziezi be wasirita hoizi malezi wasonto wastahi sharia wantu ribwere hawenti yatu wantu ritahomba ribenzana wantu ritahomba rijaliana rikebwadzima rijue ya maisha yaende. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît harumwe sharia shanyuma ni constitution ya 2018 ukao kazita harumwe constitution ya 2001. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire lazima urenelewe. Mba i constitution ya 2018. Iyo yani parce que wengi mwa imoto ankozo kayange joko ja séparer yule wazima wakaya. Non. Na renelewe fete. Na renelewe fete. Mba ate 2021 inika séparatisme. Inika séparation. Ah bon? De mana raregia randa fumbuni. Wantu anda kentimba na riadisiri riungati. Uelewa? Donc rendere kenti riungata rundu badzima. Beliwo inyaja. Isi jorongo amba ne karikana wadzima wa kilo. Be unijawe kujoramba manarikino wadzima wa kilo 10. Donc bobo différent. Iko wenjeza yula wadzima. Voilà isi jwange zo wadzima. Mana moto ngalele wo ngalatu babulu waloba. Ngalatu babulu ba. Iko mori halelio. Ino wadzima. Uno wantu asingiliana wantu asenda hule wantu apeperi yodi njema répondre je wantu ambao kaya iketournante kaitsi ngabo risk yokaya wake separatisme wo hawenti diviser he wake no amintano ambi wantu wao mbadu wantu tujuru wazo nkweziezi ono odwa lonezi slogans za wazo halo bentano ambemba na mtefeti ankilanyu mwangalie amba wasi rangu wantu wala gwao be wasi ruazi wasikara ruazi tu be wasi ruazi na huumbiana mbane attention na kemakini rangalie nti ubohano endrao rangalie stongale zendrao rilawa harma débarquement na kudetana ziranir parashoku donc na riessayer ritawe zishokuzo manata we higirishoku mo harmansi lo gabali donc ritawa magambe yayo rizunguye utaratibu rwadunge wanyawe wanwalo na i operation ramble wonturi rwadunge hafikra na ilmu na kila mtu na ilmu ajatie kila mtu na fikira jati mijirani relawe kutonoka yango ils ont raison parce que c'est vrai waka stabilité pendant ya constitution ya 2001 kabajaka muharbati kabajaka coup d'état kabajaka kwa tina raison yo hamboka yango na risque ka ndwa séparane. Non, kabasina raison kamba ndwa séparé leo kabasina raison ungo no kase le contraire iko je renforcer voilà je renforcer ou moja we komori mana ntano be mwana mfano mtiti ntano be mfano mtiti ulana na zintongo wanasifanya tawa warungwa tawa maure namje wananyatwa maure sijo bukabigira wosudunga hana wami wakaja komori wantu washakentila tabo moja wa ntini basi bisana ntongo mardizi mwanyangu bazo njema ile wantu amana ntu ngari mama mama wa separe wali maure watawe wanzwa na kutsata no donc i system ni abingwa bani muiwono yala manu manodio mono pozizwa maure nanyatu namje wajako muru wantu washakenti wadzima wantu alhamdulillah rabbil alamin randrisa c'est comme ça il ronotse na mwa daula haka en 1999 hafanya mapinduzi baki 2 ans organiser élection haula utahaya legitime ila mandat haditina 2016 dena mnayo hajafanya élection hafanya 2 ans haditina haja changer sharia habafanya wambose coïncidence au c'est au hasard au no tout est calculé zontongomba bien calculé mana wakati rarema harma ma 45 nsirige tujuruba harma ma 45 rarema inti ya pwanga mani izipe donateur za tawa i partenariat tawa izipe voisins za tala inti longa mani bantu pia weta warisiri mtihe mihono da haju sangamia wakati operation rambleage ya jambie izipe imba namje basi izipe zo kastoja tube il faut zitoe mipango
mpango ntini de mtoka ono babo atawasi uruhusu rije donc babo imipango ya ndesewa ne operation ramble mipango iyo de tsotsongo bo izi pays donatorizini zije iyo de tsotsongo bo sichongo zo consitas bo mai mahakama ushuku ile msomo ushuku ile shuku bo de bano jijo parobo zite mpumu manazi ko zihojo harima marbe na mitano donc babo système ici janjema ya ujori to ensi obahanu ya sama. Ibrahim Braza, pourquoi vous avez fait la prison? Qui vous avez emprisonné? Le bien qu'a fungé période de kafungo. Bon, période de kafungo ou bon. Oui, là, période de kafungo. C'est-à-dire il y a des périodes il y a président wa Mwali. Il manda ya Kililu. Mais on va toujours kuendelea na wale. Bon, wanifungu mwi c'était fait hari mwezi chini bale mbayo tuhuma. Oui, na ituhuma hiyo wakati najiparambanisi daily ya population itahao maisha rendana kwenseha rendera rendha masampapi maore na komoririlo masanrie rajara kwenseha babo izi mouvement fanyo babo isensibilisation ni fanyo bastan sensibiliser watu wao watu wao ni yaweziezi kawasikiri wanielewa yani konielewa babo tina zangu maore bankushuka komori visite familiale Nebo akiomba kufanya hizi sensibilisation za population babu wamushuka wale wansikamba nkondorema kudeta mababo wanzanu wangu kama ngohano kabisa akakuja kuanza ufanye kudeta wakati tibito mahakama komori tibito mahakama wahenti mahakama yao cour de sûreté de l'état yarenga ntu wailinzwani wailimwali wailingazja na procureur général waja wanhukumu mtanduremo kudeta oyopa champion mtanduremo kudeta wikakana bunduki mtanduremo kudeta kakana mamilitera basi wa mwan para tumba doami tu babo wantu wajikomba kara 7 personnes ndere fungwa wantu wangiwa mandani walorengwa timwambia procureur ba procureur mtanduremo kudeta ya procureur ya akate procureur aka ndela be donu tini ya meduseni ti ya meduseni après betu mungaji pisho beti mwambia mtanduremo kudeta monsieur le procureur wo paruhana omwenga mabarena omwe okanga na sembea waja kena bunduki be wantu waje warengwa pio walo babu uwangilwa mandrandi wo lorengwa dimandani ba kalala zao do lorengwa wajara tulwa kama mvenda belonga jamba rikondore makude wabo baka volonté yo kaya wa détruire Ibrahim Braza non denwa de serikali wabo pourquoi hutum wabo baka volonté yo kaya wa kofikiri hembani wani démoraliser wani menye wa à peu près d'accord. Ibrahim Braza attaqué mwana d'origine anjouanais, vous trouvez vous normal yo kaya l'ancien président Sambi il est toujours en prison sans être jugé ina ancien gouverneur Salami? Bon hulana na swala lo mna tusuhambie hivyo franchement ambaile swala lo lilo wantu watoshindo walijibu de wantu wani mawania yezi de watoshindao wajibu lisu alalo be wasirita ho ya malezi karishindi jibu lisu alalo namnaje karishindi mana waodwa kaobo wodwa kaobo moja wodwa laobo moja wodwa pashi yao wodwa rege yao ndo nezindo otudwa mprisonnier otudwa mrenga otudwa mfunga de wao mawania yezi wodwa mbingata wa mpuli abale mano sidwa mfunga shishi no akanao no wo mfalume donc wamina tsorongwa wasi hulana ni swala wodwa toshindo walijibu wakamwe mawania yezi wao de wasima malezi wanzo amedwa mpiege wodwa mpiege wa mpuli aba Welewa babo wasirita ho ya malezi liswala lokashindi lijibu bebo ndise swala wamina tsorongoa tanki unufundu watu tonku nunu mzade watu welewa mkamfunga na mtowe yamfunga ndo wasi mtu wambeba kashindi mjua wasibe wasima wa malezi wasirita ho ya malezi kashindi mjua mtu amfunga bao welewa wando kunomba de regime be tajali halinelo mar de regime ya azali be azali amfanya ntini maana ito wasikasimbilo Kasimbilwa mbabani afumfanya kosa ntini awafanya ntini wasia malezi ngono kai yekangono kai il est le seul homme politique yo menace au pouvoir
kinuka de mana metri kuchona kangu yode basi na kaso ala de lomba hujene politiki non so le tidi ala bi ngobwe ancien président Sambi c'est pas un prisonnier politique si songo c'est pas prisonnier politique bene kan songo de politique di andre mfunga wodo chorangu ba mtaka jua mba politique au ntini ngari fanyuzi hypothèse ukaya peut-être mwahida ula waka sentiment ukaya nguro ye ancien président Sambi basi yo tiaferi ndo mfunga mnyobe wahini wantu wa komria wakati wanda mfungu neka politiki neka swala de politiki waye wajaune wantu wa komria angono swala jino jina chote politique non wamsi joue rien hari mo swala ngombe mba si joue rien welo tena clair bene ka usi de lodrongo bamba politiki basi we yazali ni wantu wa komria wakamfungu neka politiki wantu abira oneka wakamfunga be bon amina sorongo ameso alalo mtishindi lijibu wela manati si joue rien si yo ndongo za igiri babu donc na sorongo atumba à mon avis na buliwe bo welewa mana imaharbeni ni higiri sama lazima buliwa zesa sana mbi harimo imaharbeni ni higiri harimo imaharbeni ni avira izi shokuzar parwe ajali higiri harimo mwekomori karisina ma wantu muhutawali wa siasa karisina mwezi wantu muwa siasa talimba waswana tali utobira rwa December jeje banifundi jeje sintongo sikwenda jeje mana wantu wala pia wantu mawani ya yezi wao wamuwa swali mawani ya yezi wao wamuwa medabdal mawani ya yezi wao wamuwa taki mawani ya yezi wao yani waua ta karisina ma historiki watu pia waulawa hai jadhiba la huta hayezidi welewa babora turongo amba muna vile wao sambitu daribakia umezi na tolo ya Jacques Mzadi wa jau ufundi wamna tsorongo kalteo bon sijo mana wami tawpara le tisi joarie tunga funga sambi ba ngabo Dr Salami ben kufikiri mba tunga wafunga labda moja sijo ngombo ngombo ile swala zima de la wafunga labda hali mfikirio mana mtisijo tomba wasiri sa Malaysia tutupo intrek wasi Malaysia de riatao donc ngoza patana kufungwa na jau yo ti strategie ka utawele swala ka kujibu no lo ti strategie utawa swala mana tiljibu swala babomba wasi karsi jouer ntongo yo kamtujua jana nyide mlo pouvoir nyide mwambanga mwamene akete iliona kati wasi karsi pouvoir lazima ndo na fete wasi karsi na pouvoir wasi rista Malaysia tout parce que nous on wakati ancien ministre des affaires étrangères Swefa Kazambo kanga vous épreuve vous afunga Sambi et depuis haroha pouvoir jusqu'à maintenant kabati ndongo za basi Swefu waida rongo ikasharambia dwasi mama ta Malezi waya kuambia do wantu wao Swefu ne kaileta wa kuambia do wantu wao be wasirita ya Malezi takarish takarona unga to wiki besta karikia wasira tu number kuta Malaysia tu inti barkishi heri kena ripare hazir fanyer pare mshahara pare mabare pare mwenge pare dimalatul kwenda jeje matsunga yatu ya kwenda jeje hiyo de ntungu asirita hao be wasikarista politiki ya mtu wasikaringia politiki ne kam kiamba nkufungwa wa kuntu mtu be hoje tamfera politiki yo feria Malaysia na leo bani ntaribus dizu slogan resimta srambete na politiki wasi mtu na rambe ya Malaysia Stofanya jeje ta lo shomeri komori stofanya jeje ta mabaria kiri stofanya jeje ta dimala tulendelea stofanya jeje atarilawe harumo udiro maharbe na mitanonu yodi yangu lonta ni taoni ni lateji bani lomba na ribuzje slogan na nyangu ta wanyuma journalist ni msiriti harumo politiki yo na murtu harumo mane politiki kijalazi murujise na hakimjise be wasi hunu karsijwa tantu ngia politiki ya wantu wa wefanya. D'accord, c'est quand le tour d'Anjoa ituri Anjoa ngejo jandi bani harimo ituri Anjoani wasikarsina hamuna turi Anjoani wasirina hamuna maisha na muriendi wefeti wasikarsina na turu ya yezi maana watu wote hoituru odi group ya Malaysia ya yezi na wasikarsina hamuna yezi na yezi maana yezi yo imaharbeni ni niko na hii systemani imaharbeni yozo yezi les abira babo qui est majoritaire en Anjoa. Dites-nous la vérité. Qui est majoritaire en Anjoa? Ancien président Sambi, Mohamed Bakar ou le président de l'Assemblée Moustadran? Qui est vraiment majoritaire en Anjoa actuellement? Wamintano memba harimo wantu wao. Harimo majorité wanadamu. Ekoleza mundiseso alamba. Harimo wantu watsaho yezi. Majorité wao au majorité wanyumtsaho yezi. Na tulinda tijibu swala. Mana majorité doit sirita ho ya Malaysia
oui majorité wa wanzwani wasi majorité wanzwani wa kutaha malezi dokata hizi ngodona ze organisation ze evenement za Villemort ngodozi wana no vani tsano kwamba nzwani wantu wataho ya malezi udwa wingi uwa wingi wantu wataho ya malezi na wao wabaki za waruwazi na mangalefeti halime system ina nangu wakati ntongo zinzija utopara na mungefeti ya matonzwani mangali wantu wataho ya malezi wao waruwazi ozi wakungalia tu zintongo alizigire ika usiwura samba mtu akuta malezi momona ajibu manifeste wami kama paroni wasirita ya malezi kama lo de twani munono ba wami leo de twani munono ba na hiyo wakati nafanya mvumo wa maore nafanya na masampapi nzwani na nafungwa na ndana gouverneri iki lazima harimwe haweru leo bani iki lazima muntushe ngama hapa hana maparontushe nkutia jo kama parontushe voilà babo wasirita ya malezi riruwazi rikungalia desitongwa lezikiro nabani kutanombia wantu abingao ziyezi mba wakatunu risikine zikalam risangia nazo ziritio ham na tarehi de hakam tafsir kula mreta atondunga pere nsomaleza d'accord qui va accéder qui devient donc succéder yemwahida ula katodo roi todo quitter pouvoir bon franchement mtsando ngoye mbanda paramani yani makomorien wasirita malizi mtasira mbete na tambo yani mtasira mbenta mbobe rinaki yani akili zatu zitulia feti tamtemura meno kulamba zini tambo mwelewa babu mtasira bingi harima ntambo na widi na urabi madi halera bingo harima maharbe na mitano wakati unurilo no bana wakurungwamba wakujomtoa 2021 mtala wa volontaire mba akondorenga dimbani wasikasimjwa kawana mtu leo karamjwa ai programu yo mtuo ntini wamana nkuru mana tamprongwa programu ya azalwa kurongwe program matasi ya kungalia mezi pay donateur ya kungalia hakutari toinga manvandala wako basi wao shurungwa makundringa 2021 warambia ntini wana position ntini mana tawo warungwa makuta 2021 mtuka watao état de droit mfano watao état de droit watao maulu bakona fasi état de droit neka kweli neka c'est vrai wakuta état de droit ikelezi mwadunge bana mana wakati upara wa umkomorie hutoa elimu yake wakati unu asijifikiri ambacho para wakati wengine jato elimu na jeto deba hatafsiri mbaridunge emergence hatafsiri mbaridunge emergence kula mtu mzuzi atoyankile bana kula mtu alona hamne komor atoe bana uriwa mihalelewo na kana ntiengo bweni bibu na maizi ba wakati upara wa hutoizi akili rivukishe intiatu sami mnono brother rono ma economist wengi wambauka ya emergence yo kwa tu amin parce que mishinzi ka ufunde emergence kwa tu yona je répondre je wa ndwamanda o ma economist ka wasango reconnu ntanu ambie mbane kaka wasiona beli jukuma lolao ne kaka wasiona ili jukuma kwa regeziano mana wawodu waluna ma economist waluna elimu nazo yakulazimu wajaketi waje wajatoi elimu atayoka ya kenti ijuere ndeni ikenti neka kweli beka tojo wa kenti mwenze ni walisharenda shigori ni waluna elimu kasija wajawetoa atawenda gori moja imemba wende gori no aboli jukuma alikuwa rigana na ora swambia madrasa kara wahiri jukuma wakati wabo ne place yababu wajatoe fikira ritoe nchi bwana ya sama on a le sentiment que serikali ils ont peur de tout hana mru serikali watsingoka mhara roni ya affaire Jibril a déclaré ka wa serikali wazia misaada ya Jibril est-ce que c'est pas une donc politique c'est pas politique et area Jibril ya humanitaire yosedia wandu maskini watabia warmanisa komari bon ala siba yeye ho nikal swala ndo haonesa Jibril afanya direct on soke serikali ngamsao wamfunge hawa muwe est-ce que pourquoi on est arrivé là bon ala la Jibril handani neka nsombe hata bizimba salamu alaikum maana ifundi ho salamu watu wastay usalem ili suala la Jibril ngwambia mwenyemba ulo wa mitishindi Jibril maana bien préciser babo kenti urongwa babomba serikali wato arrêter Jibril ajibu halini wami Jibril tisijwe isiri ilo babo harimwe serikali tajwa zwa zipara
atawaja babo na jibuta jwazo azipara wantu wamwambia maana kula mtu babo ana wantu wamwambia kula mtu ana wantu wamwambia tajua zizo unaambilwa tajua zizo unu ambilwa Ibrahim Braza ngabo yesir ambao kutujua shangabo ZF ngabo zione hao mfano de misada ifanyao kutonoka ya kabati yote nongo ya lazima te serikali harara ikangabo mrusedo maskini mfano no tarabanza nombe mwani yangu ustadhi uo anazahi azifanyao serikali wanazao wazifanyao waudu wa Juliana omone babuti si joua rien wamtiji wanu Jibril Bandra atawana para ata avele homisanda wamitiji wanu serikali yala atawanu ya para atayaja ya to decret benkweli watumba babo obwantongo zanda uju zanda za shikana hoti sizi joua babo wamisu alaluti shili jibu na muntu so fari mwesu alal kabati uhara wa serikali harmo na muntu so fari mwesu alal nachohumia taumia la santongo nangu nangia bana nachohumia mtu so fari mwesu alal d'accord rono affaire kao ijiri o affaire étrangère muratumlo harma ya tumlo kaya des effets agressions sexuelles. Comment jugez-vous ces soirées? Bon, mimi nsano kwamba mama masuala mariayo. Si yani i problem komoro leo bukirigira ndongo nyingi. Bukugira ndongo nyingi. Nziro. Umezi. Bi zizo kasto jwa zalawa. Na hikakarato yankilia turajaretia de harimo emergency inrabuzi. Mana emergency ni wamiti na toma na uwa makomoro watoiona. Bibani wa ntongo za bala matoka wasiona. I emergency de joto pesa ntongozo. Emergence de jola dzao pia imilengezo mana tide yotu wantu nyingi zihigiro wawe idzi wantu akuhibiana ula mhibiana hulo la mvoroga mnyo hule ula uelewa za nyingi donc nakubaliana wakatunda para bantu umia nto balibe kwa nilo labda mbana rilishe siasa nirangalie dia malezi bo kula mtu mkomoralo na yankililo na fikra leo rinyamilie harma ya malezi je sinongombi hadzima siasa ni malezi zo mbwana mpa wambo zo different wantu atao ye siasa wantu atao ye ziwa tawala ngana ye politique ni malezi yo ndongo nzima hamoja parce que malezi yo kajuhenda ka inadhamana walio kwa tunda voilà de mana nwambio mba taloke de madhamana walio harimo siasa taloke de madhamana waserlo mbali munu halini de ritize ankili de harimo siasa ya malezi piasi nartie yankili de harimo siasa ya malezi il shindi rilawe harimo ujiwa maisha Ibrahim Braza. Naam. Est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections ou un jour vous êtes candidat à l'élection présidentielle parce que on paruka candidat à l'élection gouverneur tuambia balemba zopia na kufanya zizopia na kuzifanya zizopia na kuzifanya na mimi nakotamba dia malezi wami tuambamba idati ya rongola balemba ya election zo ya uzo na kufanya mtamtiti tesiasa yo bongo mtimtu omtimba ngutayezi omkutadia malezi nekada budu nekade bakari nekade saidi da jaba bomba rikwenda harimo malezi wami wode mwanzano d'accord ruono hamadi namna wazamba abuka kwandisa miswe zinji wandisa komba rango hale ko fikirka un jour visa baladuri lange joroha ilo akomori maluko kwa lufio barini lishola la maiti visa baladuri iyo mengoni mwezi ntongo nimbi wasirita ya malezi mbanarike makini et pour que serikali wacho shilo négocier wa enlever visa baladuri mwana onchano ambe ba mkabata arrangement bari mtuko si arrangement na uzo nsifikiri mbana kula mtu alonakile wasi asangali asiona mbazi wandisa mana teifikira ya ukamba kutoka mahadisi nekara paro ifikiri mbaitoka bili over mahadisi lugo mahadisi neka wanyu msudunga zima journalist msudunga msuona pa bubula mahadisi ibaina ile swala maswala mengi wano bili swala lokamwe deja bubula mahadisi na wakati la bubula mahadisi nekara kana toma mbabu soja mtu tasukwa liti harima baoni babu wasena toma mbabu sikulto parashkani go aminu kaya un jour visa baladuri ngo chotolo. Comment expliquez-vous que serikali azabira ka hata yunda yunu kapata paro unda swala armali swala maurali dimana nwambiao mba wantu wabira babo wo wana hamuna yezi wo hafili hana yezi yani wo wapare watoeroho ne wapare yezi donc wo hafili hana yezi babo wasi samfuna wasi wo warilishi kauta kawarishi
Uliwa babu warlishwa hafili hatuna yezi zauna yezi na wasira hifaba harin babu tarkobo tuambia bale fete mba maore rama sans papier komori rama sans rien hari babu rama sinistre coincé ingwa amenuke mhoheda ula azala sumani mujoshinda ya regle problème ya visa baladure yani tisombe mataswiri benko hambia matina toma haibwe lombe lusu ala ulo hamu yeye ya helisu ala ilo ubwelisu ala lo wayenga omwe ashinda ali henti baoni ali henti la tabun ambia olimba namji rasa kalakiri de tina toma mbalito parashkali bola shuka nga baoni manai ma yabira bope kala parashuka leo c'est la première fois il ala lo larindani la shuka baoni. Pourquoi ici ma ore mfano walo wa régler problème à l'électricité ici soit za dunga to shinoro wabo c'est pas un exemple car suivre la tunda pourquoi ça marche à Mayotte rafanya ici soit za baki vraiment si njibia sauf monsieur le journaliste manazo des ministres zo dizinongwa ministre hao ya Malaysia Komori narangalie bon tutoshindoria pare ni ria binge yaje idi ya Malaysia bonge harma Malaysia mabu vraiment njibia safi tajatika na mwaka donaso wao ntongale mwaka ndobe mwelewa maana ungia abo hanuni botao ya Malaysia ni kama ore isystemu yo mwengi wao wanu yenda ta para ritso baranzia ribire rirengi rijirumie mwenge Komori abo hakubar maana ntini nkutwani amezi ngujali ntongo ikiri wabo yo mazamana watunde wangalie pourquoi ça marche voilà pourquoi hale ça marche hule wacha marche hunu izoendelee ariwono journalist watu kaonge correspondant Moroni hange anke ukaya mkini zila violence zilo maore sinjia harmashe si washangazi jao na nzwana na mwali parce que haoni soka Moroni abaha kabo violence gratuit pourquoi wabo ila dima serikali warenge mesure nini washidwa control wana wahea walo ma violent comme ça bon il ala l'autre jour kungi harma Malaysia tunelo yo piasi lazima kula mtu mengoni mwasi atoi yankili yahe atoi fikra yahe hula wana ne system yo maana Malaysia ntongo muhimu Malaysia de Komori ya meso Malaysia de amesha ya meso lazima kula mtu sila tajibani hatena hawa mangavu bakula mtu atoi yankili yahe babo ile saidie atentongo yo kulalo na fikira aitowe ata wana wa heyo leo intongo ya violence ni ilawe maore ishija ya randa ya ringilia na izinti za magirani abole lazima ye serikali warengeze zamana zao na wasiwasha unekari na fikira ruangeje ile ontwa shindo wala harmonious alal la hei délinquance ya maore tie kujongi lawe harmonious alal pia sina renge mafufu babo d'accord OK arjuenda no pare journaliste watu ndazingome ya nizise masuala maili mararu ya heo wandu kan watukufu kan wodono rudunga washinde wauzisa mtukufu kaudari mlahiko kwa lonu Ibrahim braza abunge abise joka huja ya uzise masuala de mtukufu hatu Mohamed Abdou karjon para ya tsengele ya je ya renge masuala maili mararu ya uzise invite donori hatu Mohamed Abdou ngawene antenne yoshinda m'invité wandu warudunga unga nono ujelezana mnaje harume deba kao riwo nukao ika vifu mtukufu marhaba Said boye deba wandu dunga wandu wa hau njia kuyu kawo ala salinu la haja lozu siwa ni manya si uparo ngomri mesongomri hauzi sesu ala parce que mwananya si braza ujo hakuyu ngurejei hakuyu lesu ala lahe mahame ngomina na mitsano yavira ya husu harmati hatu kaiviri hauziro halisi inudezi hundrao ya komoraba de mahamengo mitsano yajiri halafu wesu alainunguziso halino kai harmwe mahamengo mitsano e bila ya 45 ans azali harumu maha 10 halafu maha 10 hiyo kabati hata baalama ya proposition ya development azali ifanya harmwe 13 ans hiyo halafu ngo musoso ala braza ukaya est-ce que ban toujours gena ngwa na espoir ya zali na harumu maha kumena miraru orkwatsu na alama ya development harumwe 45 awe vungo bano toujours ngwa na espoir ya zali ukakujo fanya bano ngo bala yo desu ala ndani ko adani simboshilia mwana marhaba ngomri simboshilia marhaba mangavu ala la holo na babo nisikubali amba c'est vrai kweli tidwa mwekele nifanyo analyze hari mwenti yatu bepia shindari fanya analyze ruono kamemu izintongo hale zendao bon wamili swala la nsili jibu amba
tirongwa ima 45 hiyo azalini akamoni wao unaelewa be wae azali tida kaweke wabiri wengi babo be parmi pia wabira babo kabasi mtu aregea ajarambamba bali buhigira uziro na ribuzi dendongo ya ngina be azali aregea ajorambamba attention be bali mana wae aka a santé uziro a wonu hizi problem babo aregea bu viajabili ajorambamba nafanya attention pour l'instant yaba harengeleso harengeleso wedi mtarengeleso parmi ya wantu wabira wedi mtu atireleso arege ajorambamba attention mkiabo zibala kana mwantu ngotula am avancer hari mwe attention neka mdungu mbo umezi basi bali attention ile di marubi na mitsano ni yavitsa na wami yangu attention mo janerenga di marube ni rebitsa si jara fanya tena ulalamishi ule d'accord voilà ne katini tibuso alala mwana nyabo maraba ngomri wa hii ancien ministre ya usesu ala ya really manyasi wa imnashoni harmoi ulo harmoi university amvuni uparo Said Sule dia usesu ala hangutsaho ya juwe yeba na azali ya towa ye commission anti-corruption hindi yevala hakahuito wa ilia facilite ya corruption tarenga fetilis pala talin mesfeti nguzi sokaya ngutsaho ya juwe mana azali ya towa ye commission ya anti corruption parce que azali haito halafu hakahuito ngujuzi sokaya evanu hakahuito wa ilia facilite ya corruption au ndongo indi bon wami so ala lon soljimba mnashoni mnashoni bonsumbushila maraba jesu alala hello na babo nsikubali mba wanazoni wajoni wangia wajo harimo deba politique wajo wasidunge stongo benza ngwamba yani maître fundi wida wonao manarakiza mtu mbele waidi aonao izinzia atojwa unenzia mbe ni dangereux umezi aibaye be wasirlo unu kartwen lewa be waida twen lewa donc so alamari lilo waidi ainlewa wimana alitoa na waidi ali ajobo hanu atolande sawo babo ilasimu waye di atojibu iliso alalo fite mana waidi alfanya na waidi ajono pana atolande sawo nam abo warjo para mtukufu wahatunda zingome ilia kangena habari za njeza masuala ya saya yongeza kwa wandu watukufu kangwa ndio dungaru wanike shabaha ukao raunde bahati ulahiki mtukufu Ibrahim Braza manama ndasingomenga ni parodi maraba menji mwanama journalisti Said Hassan wangalizi watukufu wa daula shin libru assalamu alaikum ngarimbushira ni bahati njema kwa malahu ni mjihundao kwezi bwana invite va wantu nyengi harma Facebook wasiudita masuala mengi beba watu takriban 50 wasiudita suala zima rangudo wakati ulovavo harmasheni yatu inu usisindria na suala la malezi kula wakati ureponde o journalisti watu usilagwa malezi mwamta bwana asamahani bwana Iyad Abu Waswa na bweni Jamila Bakari mzee Damaskino Nomak wantu wanu watanu wasiudita definition ya malezi udiatekelezao na isheni inu tini namna antini wawe invité uto definise yemo malezi harmenti yatu ya Komori ala wilo astaha ya jouer comment ça se fait wania o malezi urongwamba malezi na yangie harmenti orke wantu o kila mtu ya tao ya laguwe hakizahe harmenti asifungulu azigobani wakwanza wajue harmal alalilo definition tini utotekeleza harmaimo ya malezi na comment ça se fait value malezi harmenti alors que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le pays andani sobo shila maraba wajau mana isanye sa toujours izi nguvu za kamba wananti pia arsifikiri nti unaelewa yo ya njema masuala ya mema bei definition ya malezi yani c'est-à-dire malezi yo tongo zo tunyengi mwezi
ya malezi zontongo nyingi zote zitongo za mzingizo wa mwanadamu ya maisha ya mrengelezo wa mwanadamu be ilazimu yake mema yani yayo malezi ilazimu yake mema c'est-à-dire wasi Komori lazimu ripare hazir fanye ripare saleri ripare mwenge ripare maji ripare mabare ripare ntini matsunga yatu yarengeletewa misomo yatu ironge mane journalist andeta namba banemba misomo neso pia zipuha monti donc zizo pia zi mo parwana babo yeide ya malezi mema babo tazunasha jana mamba wata yimba madelenka wa jawa kutawangie wastawa profite mana tujun segan mu maharu benna mitanule gagala la nya maharu benna mitanule dijal kutali bingeta madelenka wa jetena hunu babo marna yotena ya harma ya malezi donc malezi definition ya malezi yo maisha mema deriata hao basi wawe usifikira mba ya malezi ya normal ya harmainti au yapuza ka mema de mana ndrongo mana ulagua mwenje umsomo vous pensez que ufikiru kaya umsomo ne mwenje na malezi ngayo normal harmainti de mana ndrongo mba zintongo zizo zingamidziwa ziulawa harima mahabenda mitano zifu kaziwo babo bandra paravani lazima ujerizizungu hezije shahaina mridanza ya reclame ya nzo ya ete harma ya traffic harma intingu tungo katsubuliwa mfano de kwanza ni sama mfano hama mathalani hama no mfano hama de manya si agwa et kama mathalani agwa d'ailleurs pour revenir à la question suivante Fanida Ali au zisa suala amba Abdou Hassani agwa est très malade ngemwade naye amagobani hakwanza juwe est-ce que zabandri natsoda yaswanyewa et pourquoi yafungwa bon ami so ala marde lon tandonge mba d'ailleurs i problème ya agwa umwenye msijua mba ajideclare awamtimshi wala wekanishi bewayi ajideclare président wa daula ya haki d'accord yo wayi ajideclare wao donc yo parmi wantu watao iziezi donc losu ala neka mwadi waye wadisa iso ala ngati wajwa mba mwadi bomte jomba mwadi unaelewa donc wamna sono kwamba insira sa kaisinsi ya hupoze ma question tayale be insi ya kamba ikurondole warabuzi riheye yani isirondole warabuzi riheye donc na sono kwamba na riheye yani rilishe masuala mengi makomorien rilishe izi debanyengi rilishe mivrano neringalie systemu inyaja ridu ngengatar lawe 2024 ibo a partir de 2024 hoya ho ridise masuala mardi ayo mba nti yani leo basi undongo wa jawu ini keskiri ini rongo la joka sikiri a peu près nga omwe be kenga mbarinde tarla waho be banrandi sabasa zintongo zile zilobani neriju zomba nezo zababo da sakazalawa voilà à peu près ni ka tshinditi jibusu alanyo wa be peu près de mabweni Fanida Ali waiwai asuzi samba aussi trouvé normal amba raisi sambi ka jugewa jusqu'à maintenant kauriluzi sabanu hakali jibu banu ati jibu banu kawaika bon ne ka tani mjibu mwana mpapi nsoma mjibu bana tsorongwa balimba wo wantu wa siasa do tojo jibu ala lo fete mais bo mihunu tshindi jibu mana mtisi mtu wa siasa hule na wao wamta mtu tu hunu na wanyo watu ambatia system ngavu hari ma malezi unaelewa ala lamu iso Omar Bakar ya kanza ya jue pourquoi Azali manatini Azali alisha ilopitali nouvelle génération ya anjwa bon bambao Mtanga oui ilopitali bambola Mtanga tisi joua iplan ya Azali bewaye arimvote hamwa daula hauju unaelewa weda wonao zilomonti weda juomba mananfa nkuvraini nenregitia ini au kutoa zinzombi donc imuhimu dua suhumbaza ni nafasi leraini afanye zo aono masula afikiriwo mwezi tarila werabu zibani bika tojo kamba rimtie pression awatu le masuala mengi awuri tie werabusha amba babudi bwana atoshinda arambi ntongo yani wikata haraki kashindira mbia ntongo bebo hiko tulivu desto shindo wombare taitsota so ala toshinda rendeni alijibu wangu sande geto jurumba harimo imaharbe na mitabu medira bani zota haraki nziro desegiri babo nozora saka zarendani kazala rababo bari kushozunga bwe system ya hula wa harimo stongo zo ala lamiso wantu wanu na wasite vanu wanu wantu walo Facebook arma emission yatu inu isivira wa jao YouTube en direct
vamwa mta bwana uzisa swala dzima basi arma YouTube Fakri Mbabufu waye hira Fakri Mbabufu akwanza jouer tout à l'heure ulagwamba yo njema amba wantu wa politique au watu walona fikra njema wajua saidie regime azali ili nti ende mbele akaanza jouer amba usami namba kila mtu alona ide ya usaidia nti aijaleo ajarongwamba wamintina idera isi tutarifanya jau usami namba azali atomwakili atomlahiki atomkubali au atofanya morde watu wanzo alague katwa wa vuli bon amin tano mambe mnyo maswala la handa nsimbo shila maraba na iba bul ale mar la c'est bon ben tano mambe na renge mfano wangu kama lo baba adunga na renge kama mfano wangu wa miti tifanya mouvement maore tishishu wengi wanadamu tishu fanya mouvement nzwani tindemba mambe tifunga mahondore mana kudete uelewa na wamileo utijivuru na hari mwe siasa mba tisifanya siasa tena tiyati kenti zangu turuwazi tibaki bibo na wone zintongo bona jitoa na zifikira ngamba sisi na fikira nyingi biti ne fikira ujema kwa insiste de harma malezi insiste wako donc yo yangu fikira na bona jitoa mbangutanje ndongo we fikira hiyo tawani wanikubali tawani wanrengi tamilongo hadisi nkwambia wanyu wao babu inyala mabole mbele lazima wanyelewe mba mtu asikinti bavuniwe anawatili tumparazali wa haraya no au titangu tanto ifikira keskiri mtu na afanyizi na vile zinzia zonti pia kana fikira kweli manambo na kana ifikira kweli tibiri pia zinzia netu apara tuambia mba attention be intongo yani msoni ntia tu bwanela no bani apara nifikiri ni mwebinga wa minkwi na mari afete na tupinta ntwenge fikira ya malezi ni vutse hoho uitogiz turunenga stoni wanansi mba omwenga ya malezi au tongia stoni wanyu mfikiria malezi maana malezi tangu mkuyarongwa mwenge maji tahazirifanyir tahasaleri uelewa tamidi utikenzi mutinane fursa nkurongoa mabo mtu narenge mfano apepre asijizie wamina wanama akao dara utisa masuala sushukuria wa hunrabahati wa wajibu masuala yetu. Okay, redono shukuria marhaba journalist watu ndazengome mjozisa ndano usisa manama hata njodo pare manama Mohamed Abdou chamjozisa mtukufu invite watu Ibrahim Hussein Braza message ndino jotao envoyer wananyasi wa opposition kao ngwenda unuhabili état de droit. Bon wamia ndani ntwambi amba andani ritulize izankili narisangali ntongo nyingi narangali densi yatu handani rifanyishin shonongo namba pwereho yani ribwere mana yi toujours mesre garbe mahar penda mitanwele yo dega materiel yani yo dega di apparenti kakila mengon mas mkomoria choko once behibwe matuntongo ni ngomba dega di apparenti yo maji kumweli akamshtwana donc wakatun tu hafilifu walati hulihidana walati hutezana sheri walati upua na sheo ditorengele zao inti be inti isi taha utulivu wakatunu na umakinifu ile inti ishinde ilao ubahano ya sama donc wamna tuambia mbaka kesina maana wasiwambie population yatu mtambo keisina maana wasuhubingia population yatu harimo ntongo za barbar keisina maana wasuhufanyia utevu wa adabu insi yatu kula mtu mengoni mwasi leo ikomori kuhasibu mabashilie na baki plusi nazo leo ikomori ike harimo sto arabu na adabu na heshima ile shinde fanye plan de rattrapage ridungi zintiza wanyawe bene hikabo hafilifu wayezi mbamta kutayezi dala yo kartoshinda nanda bamwa mnatwambia mba wake makini ritulize roho risibinge population yatu harimo ndongo za shu zero za shu barbari umezi berizibinge harimo za ukalimu na utulivu na amani na usalama. On me donne préparer ndini pour le 26 mai mtukufu Braza serikali parce que opposition va préparer action jawazimene le 26 mai ngamudo no préparer namna je
bon wami vonu joao mana ta conscient sa conscient soif nezitambu za rementia tu yani banini la govani wami kasi jona mbia mtu mbai komorina tambu be wami tizitushe yani tizibamba wakati nakana 14 ans babuta mwana mtamtiti wasi de promotion ya handara la marco traverser de maure i promotion ya handa wati 90 hu traverser martare de maure ringe maure ritau basi tilati haba harin rifanya siku 24 rikawa nyo 5 wararu wafu tuwasuli bwana vrongolamba Mozambiki Mozambiki utfanya mahamira tulo para nkondo yakawa ya rena mona frelimo yo nkondo mba yo tombo mpaka harmi dunia tiregia tija como jet parambe Istanbul uzozo kazalawa titante misafara minne maore imiraruri tipuha wanyo wafu umojadi na shindana ngia maore iyo de tunde ya revolite na zahigir mon babu nizo no zahigir maore za kor parawasi izitambuzo dizina kuzongwa bani bandiri jipara ulimba reto papier como ritsu yerto initsuyo tajer jipara ma sans papier na babu hamhutawa kwa morundo karina izintongo zinizirongo bani ba hazi mavare mwenge pia zo kazibu babu zoja ya malesi kayabo babu jeti tante hutawa izidega zanipara wami na jana fanya nazo pia nizirongo bani c'est-à-dire que moi kapsina mbia mtumbali wa mbaku jonsoma batambu komori biba bo mtsa conscient nintongo ni rongo bani mbasiri na tambu stop donc leo wantu wa prepareo tambu tena uridezo na tuamia ba ai na tulize zero homwe rike makini rangalie tambu zabiri komori ritoi zankili di harimwe hurengeleza bersi to ankili za hindandira menye mana i 2021 rongolomba le sisime wa kwenda wa towe tisami nimba babo ntongo irengeleze wao be wodo umenye fule urongolo wao ule rambiamba intire ma kudeta 24 inti tulo harimwa débarquement inti tulo harimwa séparatisme inti tulo harimwa migration clandestine zindongo nsano zono hambezo monsieur le journaliste usiziendo ambazo poids lourd nenti atu zo poids lourd nenti wananti katishinda la supporter stongoso harima 45 ans krona rihe ya garage donc utile zindongo zo de la simbuji fikira iziyezizire gezetena na wamin silence mana tsomia mbawa tafadhali receiving tena nti harima poids lourd urilezo halo Mwanama Mohamed Abdou uende na udunga evite watu ka umono ka akana plein energie haka pertina arma machabu ya hahe hii analizi ndio ufanya arma mpango nungo fanywa na mnaje Mwanama Mohamed Abdou. Marhaba Said, marhaba sana. Ibrahim Hussein Braza. Oui mwanyasi hazamba rovanu kaya yemnu bukungu sutene ye mouvement inui parwao RDDC. Donc yo mouvement kautendelewa ni mzee watu weu na Frank vice president voilà donc yo mouvement yafanyishiha ili ya diaspora isaidia wa development ya Buntiju halafu hamade lele swala la handania zones kiruka yanga rjup sana rike haufubi parce que ye raisonnement ya mwanya singerejao harongo nzima yerejao harongo nzima de 45 ans de gestion bi ya 45 ans après indépendance ti hatu kaya bafanyia gestion bi jabaha wa komori ngo honrao ze conséquences kwa hasitindria hakuyu donc yode analyse donc haja harizalisha ndongo mbili leo harisomesa ndongo mbili ya zone sao kangizo no wa komori abaha wa komori wanyisia ndongo mbili wa komori ngabo walo haruma malezi ngabo watsaho malezi ngabo wa komori watsaho yezi donc wabiro ramionu re opposition heni mru uremwezi ya azali d'après lui abo wangu tsaho yezi owandu wasuteneo azali wa wandu walona malezi au wandu watsaho malezi est-ce que c'est pas un peu facile yo balancer argument mandio Mwanama Mohamed justement parce que majawabu mejivanu ya uzisiwa nguya wasilishoka majawabu yayo madhamana wandu jina do wajibu yajibu na masuala menjitsa na yone sokaya yayonga revenue azali waendo yajibu
donc halafu ntujua namna ma telespectator wajohelewa Wajojuishe. sha ngabo majawabu mengi ya mtoto mnesa mfano hama humuzisa ukaya yebanu yemana RDDC watona representant harma ye mouvement presidentiel yodoba la fikra zao yebo serikali mfano. Voilà. Donc hajibuka yale ala hilo ngabo madhamana ndo jibu mimi sina shida lijibu abona donc shaye ye mwanya singone so hakuyu nari amini azali anjia harmwe bila marongo ya hamba haunesokaya nari amini azali bazali ngujua sulishia nsi harma emergence Kauhende tempe fort haunese exemple ya sayama aliswali ukaya regreta aliswali. Voilà mimi ntunjia harma wana projet watit shanga mjio kaya azali hatake mimi huyu Johanza ya pare dunia pia wajua CDNC. Donc hakamjia illusion he conference ya fanyiha hunu Paris ya parantizi nji ili wajua CDNC. Donc haonesa tena ukaya ngabunga nkuyu ya puha baende wahadani yende wahadani adisotwalia les problèmes ya wananya si wafao barini entre Anjoa na Maore. Batinokaya haonesa proposition shayengo onesokaya vafanya hamadi azali hafanya mahadisi muzitwalio halafu haunesa tena wakomori na mtulilie na sana na muamini banga mjo hadiso onaze alama za emergence yengu amini banga mjo hadiso onaze alama 2024. Voilà, donc yo demanda bokaya ye conclusion ya keti inji hakuyu shando tsokaya hajiswa komori ngabo walo na malezi ngabo wanzo ezi. D'accord. Masu alamenji hayarejesha ukaya retiriri ya rejivano shama alamenji honesokaya masu alaya yo hayo nganzo kiazaliwa endo ya jushla ya réponse. Voilà, et quelle est votre opinion personnelle à Armaye wenda nodunga débat mwana Mohamed? Bon, ye opinion yangu ngamonokaya mwanyasi braza ranzi zefikira za henguziano ye personnel shakati harmo movement kati harmo party ukangone so programme ya ngwani ye hamne so ngwani yo Malaysia yanti ngwani zo Malaysia yanti ngwambini hakuyu zefikira za azali mono batinukaya besho kabati argument parce que harmo bilan kajaba mbano dongo zisoso ala ya ku bilan kajaba mbano ko tsukayons sha yeye ngum amini haonesando ukaya azali kamjuhamba shama alama huyu projet ku ya zatake amande za ile bunjilio la fanya hunu pare conference ya fanya hunu pare ngawe na ABC ngawe na noti ya mpango wa oui bien sûr made hali maona le bunjilio aye mpango wo udungwa ni tego jinji udungwa ni wanruenji kangara shukuria wanruwa harmo mpango helio kaya ngarjo warans dena mna hiyo hamande namna rikaofanya ngarjo waransi watoweza note ni mndu yatowe note ngarjo jaritsanganya rione note ya ladhimu rinike mwananyasi voilà. Donc yonde namna mpango wa vira tujua kati jibu au kati ngome ngujendela mbavi maraba menji mwanama journalisti papa do bishama rahaba haula mtukufu watu braza haukaya kawaida si ukawazima harmaila decryptage haudoni zila analizi za hatu neze opinion shai analizi kao mimi donaitoa mto analizi nzima pointima mwanama saidi mwananyasi braza hazone sandroba nukaye haka aretre kajaka ya harma rogo za politique shabo ya onaze fikira zahe mheshimi wa azali dobahanu ya jasortise ya rohabo ya kaya ili aje ya wanie zila fikira zahe malezi kao donamna razambaba ya tutu ya jisindria waya lagwamba asiombe ya zifikira za azali zerosoni be morenda usoni dozishangiriwa na wala ma homme politique amadaye ili waje wake wazima waonese zila fikra ili yentiende kule haukaya mhono mzima koremekoti ekatselewandro harma ya zila fikra za he evito hatu haujaila party ya henoti ya uhusiana au mpango kama na zuki wangu hatowezi fikira za he mime fikira yangu ukane masuala ya kamuhimu haku humuzi sayo wala invité wae hajibu yao yashinda hauka hazabandro ngabo suala keti obligatoirement to ya tojibu masuala tipia